समस्त गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आशा करी आपने समस्ते भल थे खुशी थे। भी भल अच्छी तो बहुत दिन पर मु कथा मैंने कथा तो सब हो बट टे टाइम दे पानी आप सहित कथा सेमती भिडियो ही वॉइस पकई दूसरी कहीं मो देह एक्चुअली भल रोनी तार घर समस्त देह खराब अच्छे। फास्ट तो मिस्टी देह खराब है ता बाबा खराब है भाईर भी फास्ट खराब था तापर मोर टे इन्फेक्शन रोचे तो जो मेडिकल जाइली कल तो से मो देह खराब जो माही भी पुणी आसी तो मुझे डाकिली बाध्य हो ना हईराण होते छुआ तो मोर मेडिकल जाता तो जहाँ बेले करके रही छुआ को रखिपारा तो मुझे जाइबी मेडिकल तो से माई पुणी आसी तो अच्छी घर देह भल ना बोली से अच्छी तो जाओ काली मेडिकल जाइली आसला सेमती तो मेडिसिन भी किसी काम सांगे सांगे करनी जब टाइम लगे इन्फेक्शन कमाइवाई तो ये टाइम आसी 8:10-15 है पुआ उठला आउ चाह चाह कर सारी माई जाऊँ चाह आनी पीबी चाह तो आशा करी आपण मैंने ये वीडियो को भी सेमती भल पाइबा देवी आम आशीर्वाद रखिए आ वीडियो संपूर्ण देखिए आ जो मैंने नुआ अच्छा मो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करदे और जो मैंने मोर फैमिली गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे तो ये चलते आप वीडियो पूरा देखो एंजॉय करूँ एमती बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आमती आपर भल पाइबा आशीर्वाद मत निहाती दरकार वीडियो प्लीज गोटे गोटे कमेंट देवे और लाइक करेंगे कहीं आप कमेंट मो बहुत भैलेबुल तो चलते वीडियो देखा एंजॉय करवा ये बहुत गरम भी हो सकाल सकाल बहुत गरम हो तो मुझे जाऊँ पुआ को बसिक देवी से खाइब आम मैंने चाह पीबू आपने वीडियो देखते एंजॉय करूँ मो मन गोटे पर गोटे देखी जाऊँगी कौन हो बाय 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 कौन करू सीझे दे भाई कौन करू कि सैंडविच करू कौन करू सीखी बात सीझे देबे माने सीझे कौन करू कौन खाइबा तो करिया पे कौन भाई कौन ना करू हाँ मुझे नुआ चाट जानती नुआ चाट जानती से गोटे फोपाड़ी दवा बुझी यहाँ गोटे अच्छी अच्छी आम दुटा नुआ आनी कौन लगे प्रबल मत बारण ना कौन लो फैन है वो अपनी गाड़ी बदमाश है बता मी पाठ पठेबे मैं करी हैला काल पे जीबू पाठ ना ना मुझे ये मोर एक्सप्रेशन चेंज हो पाठ दो छु कौन का ठीक है देखिए you are stronger papa stronger you have ठीक है एटा तू बनै जू ना केमती बनैलु सेही होची तम डिफरेंस हम जे को कथा रुटी के रुटी तेल मारी के देता हम पुरला तकारी देता हम तो खायर इंटरेस्ट केता बढे ते ओके सिद्धि कंफ्यूज हो जे कोन भलो जिंस है कोन एटा है एटा होची मनुष्य रे हैला
रुटी रे तेल ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମିଛ କଥା ମତେ କହିବନି ହେଲା ଝୋଳ ହଁ ମତେ ମିଛ କଥା କହିବନି କହି ପତେ ଭେଣ୍ଡି ସାରୁ ଝୋଳ କାଲି ପରଦିନ ଥିଲା ଇଏ ନେଇ ନାହିଁ ଖାଇଦେବ କି ତମ କଣ କର ଆଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ଥୁଆଇଥିଲା ମୁଁ ନେବି ଆଚ୍ଛା ଦରକାର ନାହିଁ ଥାଉ ମୁଁ ବାହାରି ଭଲ ବେଡସିଟ୍ ଦେଇଛି ମୋ ବେଡସିଟ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହଁ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ବେଡସିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଡେ ଦିଟା ପଡିଥିଲା ସେଇ ବେଡସିଟ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଡସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିବା ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି କରିବା ଆଜି ସେପଟ ଦିବାନଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ସେ ଏକାଥା ଦୁଇ ଗଲା ମୁଁ ଏକାଥା ଯୋଉ ସେ ଖାଇ ସେ କଥା ଗରମ ପାଣି ଗରମ ପାଣି तो कैसे जो ସେ ଖାଉ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ଲାଗିବ ଖାଇଯିବ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇକି ଦେଇଛି ନାଇଁ आ रही है ଏଠି ଆସିକି ତ କେତେ ପକେଇ ଗଳି ଯିବ ହେଲା ସେ କେତେ ଧରି କହିବ ଏଟା ବେଡସିଟ୍ ପକେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ବେଡରେ ବସିବି ନା କଣ ଭଲ କଥା ମୁଁ ବେଡସିଟ୍ କାଢିକି ଦେବି ବେଡସିଟ୍ ଅନଲାଇନ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରି ମଗେଇବି କାଢିକି ତ ତମ କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଯେ ପକେଇଲୁ କାଢିଲୁ କଷ୍ଟ କଲୁ ବଡ ଗଲି କଣ ଗୋଟେ ଥର ବେଡସିଟ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଏତେ କଥା କଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପକାଏ ହେଲା ମୁଁ ଏତେ ଭଜେ ମୋ ରୁମରେ କେବଳ ମୁଁ ପକାଏ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଏ ଏମିତିଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କି ନା ମୁଁ ଖାଇ କେତେବେଳେ ଯିବି ଏଇଟା ଟିକେ ଗଦିଟା ଟିକେ ମୋଟା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି ମୁଁ ପକାଏ ମିନୁ ଭାଇ ତ କଣ ତ ବେଡସିଟ୍ ପକାନ ତ ମିଛ କୋନା ନିଜେ ଖାଉନି ଥର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କର ନାଇଁ ତମେ ପ୍ରାୟ ରୁହ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକା ପକାଏ ବେଡସିଟ୍ ଏକା ପକେଇବା ସହଜ କଥା କି ବେଡସିଟ୍ ଯୋଉ ଗଦିଟା ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଗଦିଟାକୁ ବଡ ଗଦି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଟେକିକି ତାପରେ ବେଡସିଟ୍ କରିବା କଣ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ପାରିବ କି ସାଇଜ ହବନି ନା ପାରିବ ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହେଲ୍ପ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପକେଇ ପାରିବି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ଭିଡିଓ କପନ नो से देखा है हम लोग कितने सब ए तो की भाषा कहू नॉर्मली कपने देते था हम लोग कपना कपने का काटना जादू सानो साडे 11 मिनट मेडिसिन हम साडे 8 खाइ ना सच्चे खाइबो खाइबो क्या खाइबो खाओ ना ये आलू बोल कर नहीं तो बड़ा नहीं था तो और तक दही बरा के पे आसी सका दो खाओ तम हाथ पकड़े दे एइतरे करियो सेट लाइन दी गोले जाती एइतरे करू अब दे दे हां तो कर सारे मु करियो गरीब हां मु तो देखि देले मु कर पाइबी से जगी ठाई देखु जिबा तू कोन करछु केमिति करछु एटा कोन पकेलो हल्दी गुंड ए लंका गुंड हेलो तब कौन चलेंगी कौन चले मैं खाई देगी ये बड़े देखा अरे हेला रे बोलते बोला ना दे एक पोच खाऊ ना हां दे खाऊ ए छी छी कहू दे से खाइबुन कहीं तू खाऊ ना कि बड़े टेस्टी करछ कंचा अंडा खाइबो हां कंचा अंडा खाइ जा कंचा नहीं बहुत टेस्टी मु कोन बुझानो जानछि कि पूछ कोन नन मु को जवान जानछि तू बाहर के कुन्नी भलो बनाउ का मु खाइबो तू खा हां तू खाइबु ना खाइबो तू खाइबु तू खाइबु इच्छा नहीं खाइबो मु खाइबो तू खाइबु हम कहली एक दे हां से भी खाइबो कपड़ा जो ओटा कपड़ा दे हां ये साड़ी बनी हुई ये सब साड़ी
ଏଇଟା କଲେ ବେଡରେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଛାଡ଼ିବ ଅଳଦ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ କ'ଣ ତୁ ଖାଇଯାନି ଏପଟେ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଏପଟେ ଥାଉ ଏପଟେ କରିବାନି ସେଦିନ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଉପରେ ଲାଟିନ୍ ନା ଏଇଟା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଛି କ'ଣ ସେଟା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଛି। ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି। ଶୀଘ୍ର ଖାଉନୁ ସରି ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇ ମାରିବି ପାଟିରେ ଆଗ ପୁରେଇଲେ ମାରିବି ଶୀଘ୍ର ଖା ସରିଗଲା। ହେଲା କଣ କଣ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ଲେଖିଲୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। କଣ କହୁଛୁ? ସେତିକି ପାଠ କିଛି ପାଠ ନୁହଁ ସେତିକି ଖାଲି କଣ ଲେଖିଦେଲୁ ସରିଗଲା କି? ଆଉ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ। ଏଠି ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖ। ଏ 117 ରୁ ଆଉ ହଉଛି ଏପଟେ 150 ଯାଏ ଲେଖିବୁ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ନିଅ ଶୀଘ୍ର ଏତିକି ଗଲା ପରେ ସରିବ। ଯାଅ ଉଠି ବସ। କଣ ଘର ଖେଳିଲା ମୁଁ ଖୋଲି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ପାଠ ପଢୁନି ଭଙ୍ଗା ହବନି କଣ ହବ? ପୁଅ ପାଗଳ ହେଇନି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ ଜଲ୍ଦି। ବେତ କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ ବେତ ନେଇ ଯାଉଛି ର ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଅକାଦୁ ଆସିଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ଲେଖିକି ଦେଖା ମତେ ମୁଁ ତୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ପଳେଇବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଶୀଘ୍ର। କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଜାଣିଥା କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଜଲ୍ଦି ବାଡେଇକି ଦେଖୁଥା ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସିବ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଡେଇବୁ ଜଲ୍ଦି। ମାଉସୀ କାଇଁ ମାରିବି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଲେଖେ। ହଁ ମାଉସୀ ସାନ ମାଉସୀ କଣ ବଦମାସି ହଉଛି ତୋ ଭଳିଆ ମାଉସୀ ସାନ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାରିବି କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁଛୁ? କାହାକୁ ମାରୁଛି? ମତେ ମାରିଲା କୋଉଦିନ ମାରିଥିଲା? କାଲି କାହାକୁ ମତେ କେତେବେଳେ ବସେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ। କହୁଛି ମାଉସୀ ତମଠୁ ତ ସାନ ତାକୁ ମାରୁନ। ପାଠ ତ ପଢୁନୁ ସେ ଯୋଉ ପାଠ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ ପାଠ ତ ଲେଖି ସାରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିବ ସେପଟେ। ଏଇଟା LIAT ନା LEAT କଣ ଲେଖିଛି? କଣ ଲେଖିଛି ସେଟା? ସେଟା LEAF ଏଟା କୋଉଠିକାର F ଏଟା କଣ ଲେଖିଛି? ସେ ଜଣେ ଏଟା କଣ ପଢିବ କହିଲୁ ମତେ? ଏଇଟା କଣ ଜଣେ ପଢିବ? LE ନା ସେ ସେଇ
ই না আই এ এটা টি কোটা কোউ জগর এফ দেখাও যেটা কো এটা এফ এটা এফ একটু টি ମୁଁ ভাবুଥିଲି ତ ଲିଟ୍ ଲେଖିଛି ଏଲ ଇ ଏ ଟି କି ଏଲ ଆଇ ଏ ଟି ନା ଏ କଣ ଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ କଣ ହେଲା ସେ କଣ ଲେଖିଛି ପଚାର ତାର ଖାତା ନ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏମିତି ସେ ଗୋଳଉଛି ହେଲା ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ ଠିକ କରି ଲେଖ ଲିଫ୍ ଲିଫ୍ କଣ ସ୍ପେଲିଂ ଏଲ ଇ ଏ ଏଫ ସେ ଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ କାଇଁ ଦେଇଛୁ ଏଫ ଏଫ ଆଉ ଏଫ ଟା ଟି ଭଳିଆ କାଇଁ ଲେଖିଛୁ ଯେମିତି ଟି ଲେଖି ଉପରେ ଟି ଲେଖିଛି ଏଠି ହୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ହୁଁ କେଡେ ବଡ ପାଟି ଚିଲଉଛ ତମେ ମୁଁ ଚମି ପନି ତମ ପାଟିରେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖା ସାର୍ ହେଲା 117 ରୁ 1 ହଁ ମୁଁ ବସି ପାର ଜଗି ଯିବା ତତେ ତୁ କଣ ଲେଖୁଛୁ 117 ରୁ 150 ନହେଲେ ବେତକୁ ଦେଖୁ ହେଲା पानी पी पानी पीपू ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ହଁ ପିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବାଏ କରିଦେଲି ବାଏ କରିଦେଲି ବାଏ ବାଏ बाय बाय कर बाय बाय पानी पीगला बाबा पानी पीगला टाटा टाटा करते टाटा